Ya Sí. estamos transmitiendo en vivo. Buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches. Gracias por unirse a la transmisión de esta celebración para la inauguración. Escuchemos unas palabras de los representantes de Transcomplexa, la doctora Julieta Haidar, el doctor Paolo Orefice por la cátedra transdisciplinaria de UNESCO y del CIRET de Francia, unas palabras de Florent Pasquier y Benedict Letelier. Les damos la palabra y adelante. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es una gran emoción, para el equipo de organización es una gran emoción inaugurar ese evento, ¿no? Después del tercer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, que fue realizado de manera virtual de octubre de 2020 a octubre de 2021, un año de Congreso Virtual Mundial de la Transdisciplinariedad, que hicimos virtual a partir del problema de la pandemia. Y fue un congreso con varias experiencias muy importantes, yo creo que en el mundo, ¿no? En donde participaron 43 países, y yo creo que fue importante porque 43 países de varios continentes, y estuvimos en diálogo, y en ese sentido está todo eso grabado en la página web del Congreso. Entonces, todo el mundo que quiere ver puede ver el programa completo grabado durante un año, 2 veces por semana. Fue un trabajo bastante fuerte, pero yo creo que con mucha producción y que está como una memoria ahí, ¿no? Que es muy importante. Entonces, en ese sentido, para nosotros es un gran placer y un gran gusto poder estar de nuevo en la celebración de los 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad, una carta de 1994 y el convento de Arábida de Portugal, en donde, con lo cual, unas 60 personas intelectuales, literatos, artistas, produjeron esa carta como un discurso fundante, muy importante para la transdisciplinaridad. Un discurso fundante que cruza el tiempo y el espacio. Un discurso fundante que quedó en la memoria durante 30 años, en donde queda como un puente con otros discursos y otros congresos, ¿no? El segundo congreso, que fue en 2005 en Brasil, en Vitória, con María Fernández de Mello como coordinadora y un gran equipo. Y luego va a entrar María Fernández de Mello. Y el tercer congreso que realizamos en 2020 en México con el equipo. El tercer congreso mundial. Eh, yo quisiera resaltar aquí la importancia de la Carta de la Transdisciplinariedad como un discurso fundante para todo el mundo, un discurso fundante en varios ámbitos y en varias áreas de la vida, ¿no? Es un discurso fundante, como plantea Bastarab Nicolescu y también el mismo Edgar Morin y todos los otros que estuvieron en el primer congreso. Es un discurso que plantea varias premisas, varios artículos, várias propuestas, abrindo caminhos de diálogo. Isso é importante. Abrindo caminhos de diálogo e na conferência de Bastarab Nicolescu, ao abrir o Congresso, o terceiro Congresso Mundial, el 30 de outubro de 2020, quando abrimos o Congresso Mundial, ele planteou em sua conferência, que está gravada na página web do Congresso, planteou 9 tipos de diálogo, desde o microdiálogo de las células hasta el macro diálogo del universo. Entonces, lo importante es entender qué implica la transdisciplinariedad en términos del diálogo, qué implica la transdisciplinariedad no solo del diálogo entre teorías, entre epistemologías, sino un diálogo entre culturas. De ahí la categoría de la transculturalidad, ¿no? Que plantea Pastor Nicolescu también, Guarda, digamos,
que circula por todo el mundo. Además, la celebración de los 30 años de la transdisciplinaridad es para actualizar y dar y fortalecer la reflexión de varios tipos de reflexión que debemos tener nosotros, pero una reflexión desde la ética y desde la esperanza, porque el mundo actual es un mundo bastante complejo, un mundo de alta complejidad, pero como decía Basarabi, y como dice Basarabi y, y Edgar Morin, la complejidad no implica complicación. Además de toda la complejidad, implica también complicación, por supuesto. Es un mundo muy complejo, demasiado conflictivo. Entonces, el papel de la transdisciplinaridad, y ya voy terminando para dar la palabra para otros, ¿no? Fermín tiene que después avisarnos cuando hay que cortar. Eh, eh, la transdisciplinaridad trabaja, yo creo, con varios núcleos que los compañeros van de también hablar aquí en la inauguración, pero hay dos núcleos importantes, o tres, podemos decir, y más, hay muchos más, pero yo voy a mencionar solo tres, que sería lo ético, la esperanza y lo crítico, la posición crítica positiva, pero lo ético en la vida. Lo ético en la vida es muy complicado, porque la ética actualmente está pasando o está ausente o está invisible. Y en la transdisciplinariedad, desde la complejidad, tenemos que destacar eso. Además de la esperanza, los caminos de la esperanza, y un mundo que, si tú miras el horizonte, la esperanza queda oscura, ¿no? Entonces vamos a dar brillo a la esperanza. Quedo muy emocionada con la inauguración del evento y ya termino, Fermín, para que tú dé la palabra a quien sigue. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Julieta Haidar. Damos la palabra al profesor Paolo Orefice por parte de la Cátedra Transdisciplinaria UNESCO. Adelante, profesor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando esta introducción de la ceremonia de los 30 años de la Carta de la Transdisciplinaridad. Es un gusto y una grande emoción estar conectado con todos grupos y expertos de transdisciplinaridad que empieza de México y va siguiendo para América Latina, para África, para Europa, hasta Asia, hasta Japón. Eso es una experiencia excepcional. Debemos decir que como fue en el tercer congreso, que nosotros tocó de hacer un evento particular en pleno COVID. A decir que el COVID fue la ocasión no por renunciar al tercer congreso, sino para inventar, crear una oportunidad que fue como esta de conexión de todos los países y los grupos de transdisciplinaridad en el mundo. Y eso para decir que también si estamos conectados todos, estamos felices de todos los hermanos y las hermanas que nos escuchan en toda parte del mundo. Esa es una grande alegría porque estamos viviendo como Moreno le había dicho también al tercer congreso, como Pasaraba le había dicho al tercer congreso, estamos viviendo una crisis mundial que se hace siempre más dura, siempre más fuerte. Es muy importante que en este camino tenemos confianza, como había dicho nuestra presidenta Julieta, tenemos esperanza, tenemos
ética, tenemos valores, tenemos el nuevo camino de la transdisciplinaridad. No es un camino fácil, no es un camino simple, pero es el camino que necesitamos para, como se dice, transdisciplinar, e ir más allá de las crisis mundiales que tenemos, que son crisis del cambiamento climático, que son crisis económicas, que son crisis de civilización y justamente son crisis de pensamiento. Hemos aprendido mucho de nuestros fundadores. Julieta lo había dicho, que hay una fuerza en la transdisciplinariedad, porque el trabajo a partir de los hombres y las mujeres, el trabajo es cómo valorar los saberes de toda la gente, cómo valorar los saberes de las culturas, cómo valorar los saberes de todas las sociedades en un contexto de paz. Eso es un poco el tema que nos gustamos que nos escuchan tengan muy claro. Necesitamos paz, pero estamos hablando de la paz transdisciplinaria. No es una paz de palabras, no es una paz de mentira, no es una paz de invención, es una paz como se ve se habla en la Carta de la Transdisciplinaridad, es una paz que tiene un largo camino. Empieza en el corazón de cada uno de nosotros, llegue a la mente de cada uno de nosotros, se comparte en los grupos, en las sociedades, llega en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la sociedad, en todos los aspectos de este mundo. Y por esto, lo que no hemos aprendido de Moren, en particular de Bazarab, ahora estamos en un escenario cósmico, finito. Estamos en un escenario cósmico, a decir que tenemos que mirar nuestra tierra como un pueblo, como una civilización, como una fraternidad que adelanta para el futuro que debe ser de paz, decimos, de bienestar. Gracias. Muchas gracias, profesor Paolo Orefice. A continuación vamos a dar la palabra a Florent Pasquier y a Bénédicte Letelier, representantes de CIRET en Francia. Adelante, por favor. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je m'exprime au nom du conseil d'administration du CIRET et de tous les membres du CIRET qui ont pris une part extrêmement active à toutes les manifestations qui viennent d'être mentionnées pour partager la joie et le bonheur que nous avons de faire partie de cette communauté mondiale. Donc, tous nos remerciements à tous les co-organisateurs, bien sûr, toutes les équipes de Julieta, toutes les équipes de Paolo, et c'est pour nous un grand bonheur d'être ici présent. Nous avons décidé, pour terminer cette introduction à cette journée de célébration, nous vous proposons de situer la publication de la charte de la transdisciplinarité selon deux axes. D'abord, dans la logique de l'élaboration des trois axiomes de la transdisciplinarité faite par Basarab Nicolescu, afin de voir leur influence sur la charte que je vais présenter moi-même, et ensuite une présentation dans la chronologie de la publication des grands textes collectifs fondamentaux de la transdisciplinarité qu'assurera Bénédicte Letelier, vice-présidente du CIRET. C'est en 1969 qu'est conçu l'axiome logique, le premier pilier de la transdisciplinarité, qui est le principe du tiers inclus, dans le prolongement de la dialectique de Hegel, puis de la logique de Stéphane Loupasco, le principe d'antagonisme et la logique de l'énergie, son ouvrage publié en 1951. Il s'agit rapidement
de comprendre que deux opposés apparents, A et non A, que ce soit dans le monde des objets ou dans le monde des sujets, peuvent être vus comme complémentaires dès lors qu'on cherche une caractéristique commune qui les englobe tous les deux à un niveau de réalité que nous dirons supérieur. Comme l'explique Daniel Proulx dans un chapitre intitulé Les racines imaginaires de la transdisciplinarité, cet axiome a pour vocation d'intégrer le contradictoire ou l'antagonisme sans la contradiction, mais en ne l'abandonnant pas non plus. Le deuxième axiome, ontologique, date de 1982, soit 13 ans plus tard que le premier. Il est constitué de l'empilement des différents niveaux de réalité mis à jour par le premier axiome. Il reprend les termes utilisés par Heisenberg dans son manuscrit de 1942. Il permet de comprendre un réel encore voilé qui dépasse la controverse philosophique des monistes contre les atomistes conceptualisée depuis Démocrite. Enfin, l'axiome épistémologique, le troisième pilier, qui date lui aussi des années 1980. Il intègre en particulier la notion de complexité, notamment comme selon les travaux de Edgar Morin. Ainsi, dans la charte de 1996, les deux premiers axiomes, logique et ontologique, apparaissent dans l'article 2. La reconnaissance de l'existence de différents niveaux de réalité, régis par des logiques différentes, est inhérente à l'attitude transdisciplinaire. Le troisième axiome, concernant la complexité, est mentionné, lui, dans le préambule par rapport à ce contexte. Seule une intelligence qui rend compte de la dimension planétaire des conflits actuels pourra faire face à la complexité de notre monde et aux défis contemporains d'autodestruction matérielle et spirituelle de notre espèce, dont nous aurons l'occasion de revenir cette journée. Bénédicte, je te laisse poursuivre. Ouvre ton micro. Merci, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer par, au nom du CIRET et en tant que vice-présidente, à exprimer toute notre reconnaissance à Hubert Landier et Mariana Thierry-Loisel qui nous ont représentés au sein de l'équipe internationale d'organisation de cet événement. Je vais donc rappeler de manière très chronologique les textes fondamentaux pour resituer la charte de la transdisciplinarité. Il y eut tout d'abord deux textes avant 1994, la Déclaration de Venise en 1986, lors du colloque La science face aux confins de la connaissance, le prologue de notre passé culturel. Il y avait dans cette déclaration la reconnaissance de l'urgence d'un échange dynamique entre sciences exactes, sciences humaines, art et tradition, avec beaucoup de participants très connus aujourd'hui, comme Abdus Salam, prix Nobel de physique, Gilbert Durand, Basarab Nicolescu, bien sûr, et tant d'autres. Puis en 1991, il y eut la déclaration de Paris, suite au congrès Sciences et Traditions, perspectives transdisciplinaires, ouverture vers le XXIe siècle, sous l'égide de l'UNESCO, et en 1994, la charte de la transdisciplinarité, qui a été adoptée au premier congrès mondial de la transdisciplinarité. En 1996, il y eut le projet CIRET UNESCO sur l'évolution transdisciplinaire de l'université. Puis, en 1997, la déclaration de Locarno, qui fait suite au congrès international intitulé « Quelle université pour demain ?» vers une évolution transdisciplinaire de l'université, tenue à Monteverita, à Locarno, en Suisse. Et puis ensuite, en 2005, il y eut le message de Villa Vella à Vitoria, message adopté par les participants et participantes au deuxième congrès mondial de la transdisciplinarité, qui s'est tenu au Brésil. En 2022, ce fut la déclaration de Mexico, suite au troisième congrès mondial de la transdisciplinarité. Puis enfin, le message de Montréal en 2023, qui a fait suite au colloque international Transdisciplinarité et évolution des savoirs, fondements et pratiques, qui s'est donc tenu à Montréal en 2023. Voilà, je vous remercie. Muchas gracias por sus palabras. Con esto damos por inaugurado la celebración de los 30 años de la Carta de la Transdisciplinariedad
Y bueno, a continuación tenemos un video elaborado por Siret acerca de las palabras de Basarab Nicolescu. Espero que lo disfruten. Se los comparto. Pendant des siècles et des siècles, on a cru que la logique, c'est quelque chose d'inhérent au cerveau humain. Qu'il y a une logique. Il y a une unicité de la logique qui est attachée aux structures de notre cerveau. Or, ce qui semble se passer actuellement, c'est de mettre en question cette idée d'unicité d'une logique. La logique a un caractère empirique, elle doit s'adapter aux faits, elle doit s'adapter à l'expérience, et avec la découverte des nouvelles échelles, on peut découvrir des échelles dans la logique. La dérive la plus dangereuse, à mon avis, aujourd'hui, est celle de la pensée unidimensionnelle, de la pensée unique, qui réduit tout à un seul niveau de réalité. La nature d'aujourd'hui n'est ni magique, ni mécanique, ni morte, elle est vivante. La théorie transdisciplinaire des niveaux de réalité concilie réductionnisme et anti-réductionnisme. Elle est, dans un sens, une théorie multi-réductionniste via l'existence des niveaux de réalité discontinus et multiples. Mais elle a aussi une théorie anti-réductionniste grâce à la présence du tiers caché, qui restaure l'interconnexion continue de la réalité. L'opposition réductionnisme-anti-réductionnisme est en fait la connaissance de la pensée binaire fondée sur la logique du tiers exclu. La théorie transdisciplinaire des niveaux de réalité nous permet de définir une nouvelle vue sur réalité que nous nommons transréductionnisme.
Le tiers caché est alogique, car il est entièrement situé dans une zone de non-résistance. Tandis que le tiers inclus est logique. Il se réfère au contradictoire A et non A, situé dans une zone de résistance. Mais il y a aussi une similitude. Les deux unissent des contradictoires. A, non A dans le cas du tiers inclus, sujet-objet dans le cas du tiers caché. Les sujets et l'objet sont les contradictoires suprêmes. Ils traversent non seulement la zone de résistance, mais aussi la zone de non-résistance. Les entités quantiques soumises aux lois quantiques, lesquelles sont en rupture radicale avec les lois du monde macrophysique. C'est dire que deux niveaux de réalité sont différents si, en passant de l'un à l'autre, il y a rupture des lois et rupture des concepts fondamentaux, comme par exemple la causalité. La connaissance scientifique, de par son propre mouvement interne, est arrivée aux confins où elle peut commencer les dialogues avec d'autres formes de connaissance. Dans ce sens, tout en reconnaissant les différences fondamentales entre la science et la tradition, nous constatons non pas leur opposition, mais leur complémentarité. La rencontre inattendue et enrichissante entre la science et les différentes traditions du monde permet de penser à l'apparition d'une vision nouvelle de l'humanité, voire de nouveaux rationalismes qui pourraient conduire à une nouvelle perspective métaphysique. Dans un monde régi par l'autoconsistance universelle, tout est signe. Nous retrouvons ainsi notre lien matriciel, pas seulement avec la Terre, mais avec le cosmos tout entier. Les deux zones de non-résistance de l'objet et du sujet doivent être identiques pour que les sujets puissent communiquer avec l'objet. Au flux d'informations qui traversent d'une manière cohérente les différents niveaux de réalité de l'objet correspond un flux de conscience qui traverse d'une manière cohérente les niveaux de réalité du sujet. Et les deux flux sont dans une relation d'isomorphisme grâce à l'existence d'une seule et même zone de non-résistance. La zone de non-résistance joue le rôle d'un tiers
qui permet l'unification dans leurs différences du sujet et de l'objet. Disons d'abord, le symbole dans la tradition a une multiplicité, sinon une infinité de facettes, tout en restant extrêmement précis dans sa direction, dans sa signification, mais quand même une infinité de facettes. On les vit, ces symboles. Je veux dire, le symbole est vécu et aussi pensé, aussi senti. Le raisonnement, la méditation individuelle et l'expérimentation scientifique vont ensemble. Donc l'homme, il est présent en tant que participant à la réalité, en tant que donneur des sens, mais en même temps comme récepteur des sens. Les mondes microphysiques et les mondes psychiques sont deux manifestations différentes d'un même dynamisme tridialectique. Leur isomorphisme est assuré par la présence continuelle, irréductible, de l'état dit des tiers inclus dans toute manifestation. La logique du tiers inclus est capable de décrire la cohérence entre les niveaux de réalité par un processus itératif comportant pour chaque niveau de réalité un état de tiers inclus situé à un niveau de réalité immédiatement voisin. L'action de la logique du tiers inclus sur les différents niveaux de réalité induit une structure ouverte. L'approche transdisciplinaire, nous sommes confrontés à un sujet multiple, capable de connaître un objet multiple. L'unification du sujet
est réalisée par l'action du tiers caché qui transforme les savoirs en compréhension. Compréhension signifie ici la fusion entre savoir et l'être. Donc, dans un certain sens, le tiers caché apparaît comme étant la source de la connaissance, mais à son tour a besoin du sujet pour connaître le monde. Le sujet, l'objet et le tiers caché sont interreliés, ou plutôt transreliés. La personne humaine apparaît comme étant l'interface entre les mondes et les tiers cachés. Ces sujets, c'est nous-mêmes finalement. Nous gardons pour toujours, je dis bien pour toujours, une part irréductible des mystères, c'est-à-dire des non-rationalisations. Ça ne veut pas dire irrationnel, des non-rationalisations et des non-formalisations. Cela veut dire que ce sujet sera justement les ponts, la passerelle entre les sciences humaines et les sciences exactes. Muchas gracias por este maravilloso video con todos los puntos, todos los artículos que comprenden la Carta de la Transdisciplinariedad. A continuación vamos a presenciar un video con las palabras de Edgar Mohan, elaborado en este caso por Transcomplexa de México. Y bueno, permítanme, se los voy a compartir. Esto explica el muy pequeño poder de predicción de la economía. Y siempre los economistas deben hacer la corrección de las predicciones. Así, el crecimiento no será de 2,5%, pero será de 1,3%. Y no puede producir la gran crisis que viene de asunto exterior a la economía, como, digamos, un tsunami, como
los 20 de 11 de septiembre, todas estas cosas, las guerras. Entonces, ¿qué significa finalmente? Un conocimiento capaz de contextualizar el conocimiento de los hechos, de los datos, es más útil que un saber sofisticado, incapaz de hacer la contextualización. ¿Y qué significa la contextualización? Es hacer la contextualización no únicamente del contexto social y del espacio, significa también un contexto histórico para hablar de las cosas humanas. Hoy día la contextualización es una cosa vital para nosotros humanos. Y no podemos aislar todas las decisiones que tomamos sin tener cuenta del ambiente. Hay un problema de la inseparabilidad. Las cosas separables tienen también una inseparabilidad con su contexto, que puede ser únicamente el sistema donde se encuentra, pero se puede ser más largamente. Hoy día el contexto general es el contexto de la planetarización, que algunos llaman globalización o mundialización. Señor Morán, ¿cómo cree que el pensamiento del sur emerja? ¿Qué características podrían tener? Mira, el mundo económicamente adelantado del norte, pienso que todo del sur está atrasado, pero pienso que hay valores que se quedan en el sur que son muy importantes a preservar y también a introducir al norte. Estos valores de calidad de la vida es la idea que todo no se reduce al cálculo, al profito, al provecho, que las ideas de solidaridad, de solidaridad de comunidad, la idea de hospitalidad, la idea de respeto del hóspede. Bien, hay muchos valores sobre la calidad de la vida que son importantes. De rechazar la idea de una mecanización de la vida, de todo entender con las estadísticas, el cálculo, la matemática, contra la idea de esta aceleración de la vida por el consumo que no tiene una necesidad humana. Restablecer la importancia de la calidad de la vida humana es la cosa que dice Correa en Ecuador o también Morales, el buen vivir. El sur debe hacer la defensa del buen vivir. Es esto que me parece importante. ¿Y en esto incluye a otros países de otros continentes o solo de Latinoamérica? Pero pienso que para mí la más grande vitalidad, a pesar de todas las tragedias que se encuentran en el mundo latinoamericano, hay una más grande vitalidad en América Latina. Hay una vitalidad también del humanismo europeo que ahora es más vivo en América que en Europa. Pienso que para mí hoy día es la América Latina donde yo puedo encontrar la posibilidad de una esperanza para crear una nueva vía, no del desarrollo en el sentido común, en el sentido económico-técnico, el desarrollo del humano. ¿Qué significa el desarrollo humano? Significa que la persona puede desarrollar
sus posibilidades, sus virtudes poéticas, estéticas, de amor, en varias comunidades, digamos, la unión del individualismo y de la comunidad. Esa es la cosa la más importante para todos. ¿Usted acepta cierta línea de culpabilizar a Occidente por el resultado de la degradación del mundo de hoy? El mito del progreso y la concepción de lo infinito, es decir, las posibilidades infinitas de la Tierra y del hombre que nos están llevando a una situación de colapso, o por el contrario piensa que hay una cierta visión apocalíptica exagerada sobre esta realidad. No, en primero, a mí no me gusta la palabra culpabilizar, porque estamos, digamos, no es verdaderamente ética. Nietzsche diceva che hai la morale e che hai la moralina, che se condannar, culpabilizar. No, penso che hay los dos rasgos en el pensamiento del Occidente. Es evidente que fue totalmente inconsciente esa visión de falso infinito y esa idea de que el desarrollo técnico podría resolver todo sin saber de las consecuencias desastrosas. Pero también en sí mismo se puede encontrar las fuerzas, la fuerza de oposición, de corrección de todo esto. Pero pienso que la razón, hay cosas que son indispensables a la humanidad de todas las culturas. Digamos, es una cultura de la tolerancia que supone un cierto duro, que se espera, digamos, un sentido de la complejidad de todas estas cosas. Pero esto puede venir de una simbiosis de tendencia intelectual y de pensamiento que viene de varias partes del mundo. Por ejemplo, cuando se habla, digamos, de las poblaciones andinas que nos han entrado en el circuito llamado de la modernización o de la occidentalización. Pienso que, por un lado, hay una cosa positiva. ¿Por qué? Porque hay la hegemonía de la razón mecanicista, determinista, lineal, occidental, es una cosa muy mala. Y lo que nos ha entrado en esta lógica tiene más disposiciones a integrar las formas buenas de la razón y a traspasar en una síntesis nueva. Pienso que, como dice el Evangelio, se puede que en algún momento los primeros van a volver como los últimos y los últimos los primeros. Es decir que, digamos, hay, digamos, en el mundo llamadas subdesarrollados, virtudes muy necesarias al problema. Tomamos únicamente el sur mediterráneo, el sur, América del Sur, al fondo de la América del Norte. ¿Qué hay? Es evidente que hay la superioridad técnica en el cálculo y mucha ciencia del norte. Pero la cosa atrasada son las cosas que tienen las virtudes, es decir, un cierto arte de la vida, una posibilidad de contactos humanos, una posibilidad de gozar de las cosas que no se puede en un mundo abstracto de los tecnócratas y otros. Hay, digamos, algunas virtudes que no debemos pensar que debemos abandonar esto por el desarrollo. Debemos hacer un otro tipo de desarrollo que conserve estas virtudes. Y por esto hay posibilidad de desarrollo más fuerte en el llamado desarrollo a condición que toma algunos elementos necesarios, digamos, pero que conserve sus virtudes. Alors, voilà un premier tableau succinct de la complexité humaine. Je veux terminer maintenant avec le problème actuel de la crise gigantesque et polydimensionnelle mondiale que nous vivons. Car le phénomène intéressant, c'est qu'il se passe est typiquement transdisciplinaire
de nature, relève de la connaissance transdisciplinaire. Pourquoi? Voici une crise qui a commencé par une épidémie devenant pandémie. Voilà, bon. Et cette crise pandémique est traitée effectivement par des moyens quasi ultimes dans des nations qui ne sont pas préparées, qui manquaient de minimum, de masques, de dépistage, bon, par le confinement. Et donc, cette menace et le confinement, tout d'abord, ça touche chaque individu, non seulement dans le péril, le danger de sa propre mort, mais aussi le danger que courent ses proches, ses parents ou ses enfants. Donc, voici quelque chose qui touche tous les individus, mais sur toute la planète. Cela est un point qui est déjà important. Et c'est un point, et le confinement change totalement nos modes de vie qui étaient extravertis. On sortait pour travailler, on sortait pour le restaurant, on sortait pour le cinéma, on sortait pour voir les amis. Et là, on voit, bien sûr, nous compensons grâce à l'électronique. Mais vous voyez un changement de la vie, et ceci sur toute la planète. Mais surtout, vous vous rendez compte que cette crise de caractère sanitaire provoquée par un virus encore dont on connaît très peu les effets et dont on connaît encore très mal la source, que c'est mettant en question les nations qui se referment et qui détruisent en quelque sorte ce tissu d'interaction qui avait créé la mondialisation techno-économique. Mais en même temps, nous nous rendons compte que cette mondialisation n'a créé aucune solidarité puisque chaque nation se referme sur elle-même et même les nations européennes n'agissent pas de façon européenne. Donc, vous avez quand même cette crise qui touche les nations, qui touche les planètes, qui touche l'économie, puisque l'économie se trouve à moitié ou aux trois quarts paralysée, et nous ne savons pas si nous allons vers une crise économique globale ou au contraire sur l'issue. Elle touche aussi le devenir de l'humanité, parce qu'avant la pandémie, nous avions un processus de régression générale parce qu'il y avait partout la crise des démocraties, partout des États néo-autoritaires qui apparaissaient, partout la croissance d'inégalités et le pouvoir de l'argent accru. Vous avez tous ces phénomènes-là dont nous pouvait, certains ont pu espérer sortir grâce à la crise par une nouvelle voie et dont on voit aujourd'hui au contraire que le risque est que ce processus régressif continue avec en plus ces guerres locales, avec ces fanatismes, avec ces dogmatismes, etc. Donc, nous sommes dans une conjoncture mondiale extrêmement grave et là aussi, nous ne voyons pas du tout de quelle façon nous sommes plongés dans une incertitude, et y compris sur les potentialités de la médecine et de la science. Si vous vous souvenez, on croyait que la médecine allait supprimer les bactéries et les virus en 1960, avant l'apparition du sida, et aujourd'hui nous voyons que les bactéries et les virus ont des moyens de tromper les antibiotiques, de tromper tous les moyens de lutte, et qu'il y aura un combat permanent, continu, entre ces virus, bactéries et les humains. Donc nous sommes reprojetés dans l'histoire, nous sommes obligés de penser au-delà de l'immédiat, nous devons penser que la vie humaine est une aventure qui rencontre toujours le péril et l'incertituitude. Nous devons repenser nos vies. Nous devons nous demander si nous avons bien vécu en obéissant mécaniquement à ce qu'en France on appelle le métro boulot dodo, c'est-à-dire de faire sa vie quotidienne selon des habitudes quasi mécaniques au lieu d'essayer de jouir poétiquement de la vie, chose qui peut être réservée dans nos loisirs. Donc, voici une crise qui touche toutes les dimensions de l'expérience humaine, qui touche toute l'humanité et qui nécessite, pour être étudiée
dans ces transformations incessantes et inédites de façon transdisciplinaire. Jamais l'exigence de la transdisciplinarité n'a été aussi grande et jamais, parce que jamais une complexité aussi évolutive, transformante n'a été vécue dans le monde. Donc, ce n'est pas la coïncidence qui fait que nous tenons notre congrès de transdisciplinarité au moment le plus aigu de cette crise mondiale multidimensionnelle montre d'une façon très heureuse la nécessité d'une connaissance transdisciplinaire et complexe, d'une pensée transdisciplinaire et complexe. Merci à vous, messieurs, dames. Quiero terminar la conversación con una pregunta que tiene que ver con su visión y quiero recoger este concepto del pensamiento complejo. ¿El pensamiento complejo es una celebración del hombre en definitiva? ¿Es una forma de entender al hombre con optimismo y con la posibilidad de su grandeza en el futuro? Pienso que, digamos, el pensamiento complejo que se puede ser concebido como una respuesta a todos los desafíos, digamos, del mundo, de la complejidad, la dificultad, es de abrir una posibilidad a los humanos de salir de esta situación de agonía del mundo actual, agonía en el sentido de la palabra griega, donde la agonía es una lucha de vida o de muerte. Pienso que en juego, en nuestro tiempo, hay una cuestión de vida o de muerte de la humanidad o de nacimiento de la humanidad a sí mismo. Y pienso en esto, con esta consideración, que el pensamiento complejo puede ayudar a que se desarrolle plenamente las virtudes humanas en el sentido de la cooperación y de la unidad, evidentemente, en la diversidad. Pienso que es una ayuda, se puede hacer una ayuda fundamental, pienso, digamos, de un modo más fuerte, pienso que si no hay posibilidad de pensar la complejidad, los humanos están perdidos.